वेलकम बैक। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहेंगे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वजीर आजम 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में तरमीम कर दी गई। बिल के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वजीर आजम के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 years। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में उनकी जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद, उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। बिल के मुताबिक क्लॉज 8G में तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम इंतहाई खुशाइंद है। पाक भारत जंग के बाद इस तरमीम की जरूरत थी। माहिर कानून बैरिस्टर हारिस अजमत कहते हैं, अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क को शिकस्त देने के बाद एहसास हुआ तीनों फोर्सेस की कमान एक जगह होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने इसको अहम समझा और फिर ये तरमीम अमल में लाई गई। 243 के अंदर अगर अमेंडमेंट आई है in terms of the command of the armed forces and the change of nomenclature, ये एक बहुत ही खुशाइन अमेंडमेंट है और उसकी रीजन ये है, हमारी जो एक रीसेंट वॉर हुई 5 टाइम्स बड़े मुल्क को हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बुरी तरह डिफीट किया, और जब डिफीट किया तो कुछ चीजें पता लगी फॉर टैक्टिकल पर्पसेस कि ये तीनों अफवाज की सरबराही और कंट्रोल एक बॉडी के अंदर होना चाहिए, जिसको जब पार्लियामेंट को पता लगा तो 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट ने उस बात से एग्री किया, जिसकी वजह से ये तरमीम आई है और इसके अंदर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एग्जिस्टिंग लॉ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एंड इट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे सदर को भेज दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में 27वीं तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दिया। कहा, 27वीं तरमीम मुशावरत, बहस या अदलिया की राय के बगैर मंजूर की गई। तरमीम का वाहिद मकसद हुकूमत को इख्तियार देना है कि वो मर्जी के जज लगाए। आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए। 27वीं तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगाई गई। नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है।
जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हल्फ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। उनका हल्फ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। उनके खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजों ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए हैं। जजों का आपस में तनाज़ा है। मंसूर अली शाह का इस्तीफा देना वैसे भी बनता था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद की ARY से गुफ्तगू, कहा यह तरमीम मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से हुई। मंसूर अली शाह ने ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया जो केस में शामिल नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जज नहीं रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूनियर जज भी काबिल हैं, उनकी जगह ले लेंगे। हुई है, ये इन्हीं की एक फैसले की वजह बनी है जो इन्होंने 8 और 5 का फैसला दिया था। मंसूर शाह साहब ने जो पार्टी नहीं है, उसका सिंबल नहीं है, वो बैन है, उसको मखसूस नशिस्तें भी देने का ऑर्डर कर दिया। तो ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी उन्होंने एक फैसला दिया था, उन्होंने रिजाइन करना इनका वैसे भी बनता था, बहुत पहले बनता था। तो ये जजेस की आपस में रेफ्ट है। जुडिशरी में सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जज नहीं है तो पीछे जूनियर जजेस हैं वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग हैं। इस्लामाबाद लिए चलते हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब हो रही है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हैं। Pakistan, Mian Mohammed Shahbaz Sharif here as our chief guest tonight, reflecting the close nature of the UK and Pakistan's relationship. You are all here tonight, and believe me, we have had to say no to a lot of people who wanted tickets to what I like to think is the best party in town, but I am a little bit biased. Because you're here because of the personal contributions that all of you make to the relationship with the UK and with the UK-Pakistan relationship. We have incredibly strong institutional links, but they would be nothing without the people, the personal connections that we all make every day. Now, last year our theme was brilliantly British. This year we've chosen a different theme, which you can see on the side here, because as High Commissioner, I'm proud to represent not just one country, but 4 nations: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Each nation adds its own distinct flavour to our relationship with Pakistan, and each nation has long embraced the over 1.6 million strong Pakistani diaspora. Today we have 15 British MPs of Pakistani heritage who serve in Parliament, including Shabana Mahmood, the first Muslim woman Home Secretary, and many other British leaders who celebrate their Pakistani heritage. From Michelle Hussein's trusted journalism with global reach, to Riz Ahmed's acclaimed in England, Jason Mohammed's broadcasting experience in Wales, and Hamza Yousaf's former political leadership in Scotland, creative spirits and cultural links shine across our 4 nations. But it's not just these A-list names that illustrate the strength of the UK-Pakistan relationship. England leads in finance and innovation, Scotland shines through with its world-class universities and renewable energy leadership, Wales brings lyrical traditions that inspire, and Northern Ireland thrives with its creative industries, and all of them have different foods, which I hope you will have the chance to experience tonight. And across all of this, the Pakistani diaspora are deeply woven into the fabric of British society. As we celebrate his birthday, it would be remiss of me not to mention one of His Majesty's greatest passions, and I'm speaking, of course, of tackling climate change. His Majesty's lifelong dedication. खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अभी आपको इस्लामाबाद के लिए चलते हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब करें। And other parts of Pakistan. Ladies and gentlemen, terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. Dear guests, tonight, as we celebrate His Majesty's birthday, I recall my fond memories of the grand coronation ceremony that I attended personally 2 years ago. Moreover, last year in September, I received a warm telephone call from His Majesty and we exchanged views on a wide range of issues. The Pakistan-UK multifaceted partnership
would not be where it is today without the personal interest and patronage of the royal family. Ladies and gentlemen, tonight we also celebrate the enduring friendship between Pakistan and the UK. Nearly 2 million British citizens of Pakistani heritage add great value to this relationship and are playing a very proactive role in all walks of life back in UK. Thousands of young Pakistanis have benefited from the programs run by the British Council in Pakistan, while thousands more have studied in British colleges and universities. And I am personally witness to one of the finest programs which was undertaken between DFID and the government of Punjab. When I was heading Punjab province, it was a program which was in education, health, skill development, and of course primary health care. And it was a program, I think it was one of the finest in the recent decades all over the globe. And that was a great partnership, and I'm sure this is multiplying as I speak in all the provinces of Pakistan. Ladies and gentlemen, we recall with deep appreciation the numerous royal visits to Pakistan, including His Majesty's visit in 2006, as well as the historic visits of Queen Elizabeth II. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. High Commissioner, you have contributed meaningfully and in a wonderful way to promote our bilateral relations. And I'd like to thank you for your personal commitment and for your outstanding efforts in this behalf. And of course, your important role in the revival of PIA flights to the UK. I think thousands of passengers who fly to Manchester from Pakistan, and soon they will fly to London. They will always remember your role. In the end, I would like to once again convey my best wishes and prayers for His Majesty's continued good health, happiness, and long reign. While the candles on the cake grow in number each year, we pray that His Majesty will continue to inspire the world with his humor, humanity, and heart. Long live Pakistan-UK friendship. I would now like to invite our High Commissioner and our Honourable Chief Guest, Prime Minister Sharif, to cut the beautiful birthday cake. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا کہ شاہ چارلس سوم عوامی خدمت اور عالمی شعور کی علامت ہے. دہشت گردی دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فرینڈشپ ناٹ آؤٹ، دہشت گردی آؤٹ. دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں. جینٹل مین گیم پھر جیت گیا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لائیں. سری لنکن کھلاڑی پاکستان میں سیکیورٹی سے مطمئن. پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پر آمادہ ہو گئے. نئے شیڈیول کے مطابق دوسرا ون ڈے کل اور تیسرا اتوار کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. لنکن کرکٹ بورڈ، پلیئرز اور مینجمنٹ کا پاکستان کی سیکیورٹی پر اظہار اعتماد. کوئی کھلاڑی واپس نہیں جائے گا. سری لنکا کے تمام کھلاڑی دورہ پاکستان جاری رکھنے اور بقیہ میچز کھیلنے پر تیار ہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکن ٹیم ممبران کے تحفظات دور کیے. بتایا وہ خود سیکیورٹی سپروائز کریں گے. محسن نقوی نے سری لنکن کھلاڑیوں کی فیملیز کو پاکستان آ کر میچز دیکھنے کی دعوت بھی دی. سری لنکن کرکٹ بورڈ اور ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کو مقدم رکھا. وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پہنچے. سری لنکن ٹیم کے کوچ جے سوریا اور کھلاڑیوں کے ساتھ گرم جوشی سے ملاقات کی. فردن مہمان کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا. کہا آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے.
پورا پاکستان ہمیشہ آپ کی محبت اور خلوص کا مقروض رہے گا. سری لنکن ہائی کمشنر اور وزیر مملکت طلال چودھری بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے. سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں. محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا. ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں سے بھی ملاقات کی. پڑوسی ملک بار بار کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے کرکٹ ختم ہو جائے. ایک بھی سری لنکن کھلاڑی واپس چلا جاتا تو دشمن کی سازش کامیاب ہو جاتی. اونر کراچی کنگ سلمان اقبال کا کہنا ہے بہت محنت کے بعد کرکٹ کو پاکستان واپس لائے. غیر ملکی کھلاڑیوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو. پلیئر میں سے ایک پلیئر بھی اگر چلا جاتا ہم لوگ کی جو کرکٹ ہم واپس لائے ہیں پاکستان تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا. اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کرکٹ پاکستان سے ختم ہی ہو جائے وہ جیت جاتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں لیکن کرکٹ ٹیم کا اور شری لنکن بورڈ کا اور شری لنکن گورنمنٹ کا. اس سال جو پیس ہوا تھا اس میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تھی اور ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی. اس کے باوجود وارنر جیسے پلیئرز نے اپنا فٹ ڈاؤن کیا کہتے نہیں ہم رہیں گے یہاں پہ ہم نہیں جائیں گے ہمیں کھیلنا ہے کیونکہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ پاکستان کی آرم فورسز پہ اتنا بھروسہ ہے کہ پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. 1996 میں پاکستان کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا کبھی نہیں بھول سکتے. سری لنکا کی طرح پاکستان بھی کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم ہے. سری لنکن کامنٹیٹر روشان ابیسنگے کی ARY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ میں گفتگو. کہا لوکل سری لنکن چینلز کو انٹرویوز کے ذریعے پاکستان میں بہترین سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی. ہم دوست ہیں تعلق مزید گہرا ہوگا. Do know that Pakistan is a cricket-loving country, so is Sri Lanka. We also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during the war. They were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka when countries such as Australia and the West Indies boycotted. It's about supporting a friendly nation. The bond will only get stronger. Security is at a very high level and we are very comfortable. Thank you to the government. Thank you to the PCB. شکریہ. سری لنکا سینٹ میں سری لنکن حکومت اور ٹیم کے حق میں تعریفی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا سری لنکن ٹیم کی موجودگی میں اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. سری لنکن حکومت سے بات کر کے ٹیم کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے رابطہ کیا تو حکومت سری لنکا نے کمال بہادری کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دہشت گردی کا خود شکار رہے ہیں ہم دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سر ایک چھوٹی سی قرارداد کے ذریعے حکومت سری لنکا کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کرکٹ ٹیم کا ود دی کائنڈ پرمیشن سر میں آئے موو ناؤ دی ریزولوشن. سر دوز ہو آر ان فیور آف دی ریزولوشن میں سے آئے دوز اگینسٹ دی ریزولوشن میں سے نو. I think the ayes have it. ARY نیوز کی ٹیم کیڈٹ کالج وانا پہنچ گئی. پروگرام آف دا ریکٹ کے اینکر اشفاق ستی نے کیڈٹ کالج وانا کے ان مقامات کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جہاں دہشت گردوں نے 2 روز پہلے حملہ کیا تھا. کیڈٹ کالج وانا کی ہے. یہاں پر خودکش حملہ آور نے اپنی گاڑی ٹکرائی تھی. پر وقت کارروائی کی گئی. دہشت گردوں کو ایک جگہ کنٹین کیا گیا. پہلے بچوں کو باقی جو لوگ تھے یہاں پر سٹاف تھا اس کو بحفاظت یہاں سے منتقل کیا گیا. کمانڈنٹ ساؤتھ وزیرستان اسکاؤٹس کرنل طاہر صاحب سب سے پہلے ہم نے کیڈٹس کے جو ہاسٹلز ہیں ان کو سیکیور کیا. جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال کر منتقل کرنا تاکہ اس کے بعد سیکورٹی فورسز اپنا آپریشن کر سکیں. وہ ذمہ داری تھی کرنل شاہد صاحب کی. ہم پیچھے سے بریک ان کر کے کھڑکیاں توڑ کر اور ایون جو ٹاپ فلور ہے اس پہ سیڑھی لگا کر کھڑکی توڑ کر ان کو آرام سے نکالیں. اس کے لیے بھی ہمیں دن کا وقت چاہیے تھا تاکہ کوئی بچہ گر کر بھی زخمی نہ ہو. اس کے بعد ہم نے چھوٹے پیکٹس میں ان کو نکالا. بختر بند گاڑیوں میں ان کو کالج کے پیچھے ہم نے ایک آلٹرنیٹ ایک راستہ کریٹ کیا. موجود ہیں کرنل عثمان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں. 18-19 گھنٹے کی مشکل کے بعد الحمدللہ سب کچھ بالکل خیریت سے. حوصلے بلند ہیں آپ کے؟ بالکل سر حوصلہ تو بہت زیادہ بلند ہے. یہ ہمارا اپنا کالج ہے. علاقہ مشیران موجود ہیں. درندے ہیں افغان فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان. پاک آرمی نے بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. ان کا حوصلہ بلند ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی ممکنہ ٹرانسفر کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پرائیویٹ کمپنی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کا وکیل سے دلچسپ مقابلہ ہوا ہے. اس مکالمے سے متعلق جان لیتے ہیں حسین احمد چودھری سے. جی حسین. کہ آج دن کو جب یہ ایک سماعت ہوئی تھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کے ممکنہ ٹرانسفر کا یہ معاملہ ہے.
پرائیویٹ کمپنی سے متعلق ایک کیس کی سماعت جو ہے وہ آج دن کو جاری تھی، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی کا وکیل سے مکالمہ ہوا۔ وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ حتمی دلائل کے لیے دسمبر کا پہلے ہفتے کا وقت دیا جائے، جس پر جسٹس کیانی نے کہا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں تو پھر کوئی اور جج صاحب بیٹھ کر سن لیں گے۔ وکیل نے کہا کہ سر ایسے نہ کہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جس کے جواب میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر خوش ہوں، جس پر وکیل نے مزید کہا کہ سر آپ جائیے گا نہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، جس پر جسٹس محسن کیانی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر خوش ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی۔